अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान डिल्लू हाज़िर है अमेरिका से। आज के लाइव व्लॉग में मैंने बात तो किसी और इशू पे करनी थी, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर देख रहा था तो वहाँ एक अकाउंट था इंडियन आर्मी के नाम से। तो उन्होंने तफसीलात काफ़ी सारी शेयर की हुई थी, बड़ी तस्वीर शेयर की हुई थी इंडियन आर्मी चीफ के दौरा सऊदी अरब की। तो ये जब से इंडिया वजूद में आया है, गुज़िश्ता 73 ईयर्स में किसी भी भारतीय आर्मी चीफ का पहला दौरा सऊदी अरब था। वहाँ जो तफसीलात लिखी थी दौरे की, वो जनरल मनोज निर्वान जो हैं वो उन्होंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया सऊदी अरब की, और उनके नेशनल स्टाफ कॉलेज में गए। इसके अलावा उनकी जो किंग अब्दुल अजीज़ मिलिट्री एकेडमी है वहाँ गए। तो वहाँ उन्होंने उनके कैडेट से ख़िताब किया, अफसरों से ख़िताब किया। ये तीनों वही अदारे हैं जिन्हें खड़ा करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। बड़ा दिल दुखा कि वो अदारे जो पाकिस्तान ने बनाए वहाँ अब इंडियन आर्मी चीफ ख़िताब कर रहे हैं, उनके अफसरों से, उनके कैडेट से मिल रहे हैं। इस दौरे की जो हासिल है वो मुझे जो लगता है कि इंडिया जो है अब सऊदी फ़ौज की ट्रेनिंग की जिम्मेदारियां संभालने जा रहा है। सूरत हाल इस नहज पे क्यों पहुंची, उससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये उनका असल में 6 रोज़ा दौरा था। पहले 4 रोज़ वो यूएई में रहे। वहाँ उन्होंने जो है काफ़ी जिसे हम कहते हैं दफ़ाई अमूर के उनके जितने भी माहिरीन थे वो उनसे उन्होंने इंटरेक्ट किया। तो ये इसको इतना जो है आसान नहीं लिया जा सकता कि किसी भी भारतीय आर्मी चीफ का पहले यूएई जाना फिर सऊदी अरब जाना, वो उन दोनों मुल्कों का आपस का मामला तो एक अलग बात है, लेकिन ये मामला बराह रास्त पाकिस्तान से भी जुड़ा है। तो सूरत हाल इस नहज पे क्यों पहुंची, इसका तजिया करने से पहले हम इस बात का जायज़ा लेते हैं कि सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान के लिए कितने अहम हैं। तो सऊदी अरब में अब इतने जो मीशत पूरी दुनिया की रुकी हुई है, कारोबार रोज़गार बंद है, तो इसके बावजूद अब भी वहाँ तकरीबन जो 2020 का जो अदाद-ओ-शुमार है उनके मुताबिक अब भी वहाँ 10 लाख और 60,000 के करीब पाकिस्तानी हैं। इसी तरह यूएई में जो हैं वो भी आलमोस्ट इससे कुछ ज़्यादा हैं, वो 12 लाख के करीब वहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं। और इसी साल उन्होंने जो पाकिस्तान तरसीलात ज़र भेजी हैं, जिनकी बुनियाद पे हमारा जो है ज़र मुबादला के ज़ख़ायर खड़े हैं, 5 अरब 43 करोड़ डॉलर सिर्फ इस साल में जो है सऊदी अरब से तरसीलात ज़र जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने भेजी हैं। इसी तरह यूएई से भी ये फिगर जो है वो 4 अरब और तकरीबन 61 करोड़ का है। तो इस साल जब पूरी दुनिया की मीशत रुकी हुई है, कोई कारोबार नहीं है, तो इन दो मुल्कों से पाकिस्तानियों ने जो वहाँ काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, 10 अरब डॉलर भेजे हैं। 10 अरब डॉलर, ये एक लाइफ लाइन है पाकिस्तान के लिए। उसके बाद उससे अगले मौजू पे आते हैं कि जो है पाकिस्तान को मुआशी बहरान का सामना था जब ये गवर्नमेंट आई, तो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर जो है ना होने के बराबर थे और पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था। तो फ़ैसला ये हुआ कि दोस्त ममालिक से रब्ता करते हैं कि कहीं से अमदाद मिल जाए। तो पहला मुल्क सऊदी अरब था जिसने आपको 3 अरब डॉलर दिए
کہ آپ یہ زر مبادلہ کے ذخائر کے طور پر انہیں رکھ لیں، اور 3 سال کے لیے انہوں نے آپ سے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کو ادھار تیل دیں گے جس کی مالیت $9 ارب بنتی ہے۔ اسی طرح یو اے ای نے بھی آپ کو $3 ارب دیے کہ آپ جو ہے ڈیفالٹ سے بچ جائیں تاکہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر اچھے ہو جائیں۔ تو اس سے آپ ان دونوں ملکوں کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کس قدر اہم ملک ہیں دونوں۔ اور باقی آپ معاملات چھوڑ دیں کہ اس سے پہلے کی بات کرتے ہیں، ماضی میں ہمارے ان دونوں ملکوں سے تعلقات کبھی بھی خراب نہیں رہے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان میں وہ سرگرمی نہ رہی ہو، جیسے کہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کی جب بھی گورنمنٹ آتی رہی ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں، اس کے بعد جب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے، تو ظاہر ان کا واضح جھکاؤ ایران کی طرف تھا، لیکن وہ سعودی عرب یا یو اے کی قیمت پر نہیں تھا۔ تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اسی طرح موجود تھے، چاہے ان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی جو ہے گرم جوشی نہیں تھی۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے اور کیوں ہونے جا رہا ہے؟ اب میں اس پہ آپ کو 2-3 باتیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے جب ہاتھ کھینچا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ سب سے پہلے تو یو اے ای نے پاکستانیوں کے لیے ورک ویزا اور اس کے علاوہ دیگر تمام ویزا جات پر پابندی لگا دی ہے، حالانکہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت، جہاں کرونا وائرس کے پیشنٹ بھی ہم سے زیادہ ہیں اور ان کے شہری بھی وہاں دونوں ملکوں میں ہم سے زیادہ ہیں، ان پر پابندی بالکل نہیں لگائی گئی۔ پھر اس کے بعد سعودی عرب میں پاکستانیوں کو کچھ کو حراست میں لیا گیا ہے ڈیپورٹ کرنے کے لیے۔ اس بات کو چھوڑ دیں کہ وہاں اب پاکستانیوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے۔ ایک بات سادہ ہے کہ وہاں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اب حالات اتنے آسان نہیں رہے، اور کسی بھی وقت ان کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے، سب کو نہیں تو لیکن ان کی ایک بڑی تعداد کو واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ پھر سعودی عرب نے آپ سے جو $3 ارب آپ کو دیے تھے، ان میں سے $1 ارب پہلے لیے تھے، $1 ارب 2 دن پہلے ہی لے لیے، اور باقی مانا $1 ارب بھی وہ آپ سے جنوری میں مطالبہ کر رکھا ہے اس نے، اور جنوری میں آپ کو دینے ہیں۔ اس کے بعد سعودی عرب نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے کہ FATF کے معاملے پر جو ہے گرے لسٹ کا جو پاکستان کا نام ہے، اس کے معاملے پر جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو سعودی عرب نے وہاں آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ اب ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب دوڑے یو اے ای پہنچے ہیں، تو اب ان کو یہ فکر لاحق ہے کہ کسی طریقے سے جو یو اے ای کے $3 ارب ہیں وہ ان کی ادائیگی مؤخر ہو جائے کسی طریقے سے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کتنی مشکلات میں گرا کھڑا ہے۔ ایک تو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے وہ الارمنگ سچویشن پہ ہیں۔ جو سعودی عرب کو $2 ارب دیے ہیں، وہ ہم نے ایک اور ملک سے جو ہے قرض لے کے، چین سے $2 ارب لے کے دیے ہیں، تو اب یو اے ای کو کیسے ادائیگی ہونی ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ پھر ہم آپ کی آمدن کا جو ترسیلات زر کا ایک مستقل ذریعہ ہے وہ مسلسل خطرے میں ہے۔ تو حالات یہاں تک کیوں پہنچے؟ اس کی آغاز ہوا جب ہمارے وزیر اعظم صاحب سعودی عرب گئے، تو جب ان کی ملاقاتیں ہوئیں، سعودی ولیعہد سے ملاقات ہوئی، سعودی فرمان روا شاہ سلمان سے ملاقات ہوئی، تو جب ملاقات ختم ہونے لگی تو ظاہر ہے وہ پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ ملاقات ختم ہو رہی ہے، تو وہ دونوں جو ہے سربراہان مملکت اٹھے، تو وزیر اعظم پاکستان نے شاہ سلمان سے
जो है अलविदाई मुसाफा भी नहीं किया। तो एक तरह से ये एक तरह की जिसे आप कहते हैं सफारती बदतमीजी के ज़ुमरे में आता है। लेकिन वो मामला जो है दब गया। सऊदी अरब ने उसे हमारे साथ बाकायदा नहीं उठाया। लेकिन असल तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब हमारे वज़ीर आज़म साहब यहाँ न्यूयॉर्क में आए और उन्होंने जनरल असम्बली से ख़ताब के कबल तुर्क सदर उर्दवान से और मलेशिया के वज़ीर आज़म से मुलाकातें की और एक अलग मुस्लिम ब्लॉक बनाने की बात की। उसका फौरी रद्द अमल सऊदी अरब ने दिया कि जहाँ से वज़ीर आज़म होते हुए आए थे और वहाँ रियाद में सऊदी वली अहद ने अपना तैयारा हमारे वज़ीर आज़म को दिया था कि आप इसमें जाएं। तो वो उस तैयारे में आए। तो लेकिन जब यहाँ वो अपना दौरा ख़त्म करके वापस जा रहे थे तो सऊदी अरब ने उनसे वो अपना तैयारा वापस ले लिया और उन्हें वो उस पर जा भी नहीं सके। उसको जो है एमरजेंसी में जो है वापस न्यूयॉर्क लैंड करना पड़ा और वज़ीर आज़म हमारे जो हैं वो एक आम फ्लाइट में वापस गए। उसमें इन तल्लुकात में तीसरी दरार उस वक़्त आई जब हमारे वज़ीर आज़म ने बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी से मशवरा किए कुआलालंपुर समिट में शिरकत का ऐलान कर दिया, जिसके रूए रवां तुर्की और मलेशिया थे। बाद में वो सऊदी दबाव पर हमें मादरत करना पड़ी कि हम शिरकत नहीं कर सकते, लेकिन हमने बता भी दिया कि ये सऊदी दबाव है। फिर आखिरी जो कील थी इन ममालिक के साथ तल्लुकात ठोंकने में वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ठोंक दी जब उन्होंने कहा कि जी सऊदी अरब अगर कश्मीर के मामले पे इजलास नहीं बुलाता तो हम खुद इजलास बुलाएंगे या कोई और सामान करेंगे या कोई और इत्तेहाद बनाएंगे। तो ये एक बराह रास्त तसादम की तरफ जाने वाली बात थी। तो उसका नतीजा ये निकला है कि आज हमारे तल्लुकात इस नहज पे हैं। तो सोचने की बात यह है कि सफारती तल्लुकात जो हैं वो एक साइंस है, आप इसे कह सकते हैं। उसमें अना नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन हमारे मुल्क में जिन लोगों की हुकूमत है उन्हें शायद इस बात का पता ही नहीं है कि सफारती तल्लुकात किस चिड़िया का नाम है। सफारती तल्लुकात सिर्फ इस बात के गिर्द घूमते हैं कि आपका मुफाद क्या है। आपने अपने मुफाद पे नज़र रखनी है, ना कि दूसरे पे नज़र रखनी है कि वो क्या कर रहा है। ज़ाहिर है हर मुल्क अपने मुफाद में बात करता है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, सऊदियों का वहाँ बिज़नेस है, यूएई का वहाँ बिज़नेस है और वो उस मार्केट को खोना नहीं चाहते। बजाय इसके कि हम उनसे उनके पर शर्त आयद करें कि जी आप कश्मीर का हर सूरत नाम लें, वो नहीं लेना चाहते तो हम उन्हें कैसे मजबूर कर सकते हैं। लेकिन हम इस बात पे तो फोकस कर सकते हैं कि हमारा आपस का रिलेशन बेहतर रहे। जब सऊदी अरब ने यमन में जंग छेड़ी तो उन्होंने हमें बहुत दबाव डाला हम पे फ़ौज भेजने के लिए। तो उस वक़्त की गवर्नमेंट ने यह मामला पार्लियामेंट में ले गई, चूँकि वो नहीं भेजना चाहते थे। मामला पार्लियामेंट में चला गया और उन्होंने बहाना लगा दिया कि जी हमारी पार्लियामेंट नहीं मानती। तो पार्लियामेंट पाकिस्तान में सुप्रीम है, इसलिए हम वहाँ फ़ौज नहीं भेज सकते। ये एक जो है सेफ रास्ता था। बजाय सफारती तल्लुकात में अगर आपने इनकार भी करना है तो उसको भी ऐसे अल्फाज में इनकार करना है कि अगले की जो है तौहीन ना हो, तज़हीक ना हो और वो आपकी मजबूरी को समझे। अनाह नाम की कोई चीज़ आलमी डिप्लोमेसी में नहीं चलती। आज इसी जो है अनाह की वजह से हम ये नताइज भुगत रहे हैं और हमारे 25 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि सऊदी अरब और यूएई में काम करते हैं उनका रोज़गार ख़तरे में है।
اور یہ براہ راست آپ کی معیشت کو خطرہ ہے۔ اب بھی وقت ہے، چونکہ آپ کے 25 لاکھ لوگوں کو نہ تو ملیشیا روزگار دے سکتا ہے، نہ ترکی روزگار دے سکتا ہے، نہ ایران روزگار دے سکتا ہے، تو آپ نے کسی ایسے اتحاد کا کیا کرنا ہے جو آپ کے ملک میں کے مفاد میں نہیں۔ یہ جو ترسیلات زر ہیں آپ کے ملک کی لائف لائن ہے، خدا را ان کو بچانے کے لیے کوئی ماہرین جو ہیں آپ کے ہمارے سفارتی امور کے بڑے پڑے ہیں پاکستان میں ہزاروں، ان کا اجلاس بلائیں، ان سے مشاورت کریں، آپ کو نہیں پتا تو جن کو پتا ہے ان سے مشورہ لے لیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان کے بعد جب ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ سعودی عرب گیا تو انہوں نے کیا تھا اس پہ مٹی ڈالنے کی کوشش کی، لیکن سعودی نہیں مانے، اور ایون ہمارے آرمی چیف کی سعودی ولی عہد سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی۔ تو تعلقات خراب کرنا بہت آسان ہے، لیکن انہیں دوبارہ استوار کرنا اور ان میں گرم جوشی پیدا کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو ہم جو پہلے ہی معاشی مسائل کا شکار ہیں، اس چیز کے متحمل نہیں ہو، کسی کی ضد کے متحمل نہیں ہو سکتے، کسی کی انا کے غلام نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے وزیر اعظم کو یہ بات سمجھنا چاہیے، وہ نہیں سمجھتے تو انہیں لانے والوں کو انہیں سمجھانا چاہیے کہ اس میں آپ کے ملک کا بہت بڑا نقصان ہے، اور خدا را اس نقصان سے بچیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ کے ساتھ، والسلام۔